ମଶାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର। हे प्रभु मोर छुआ लुचाई पारुने कौन करे। माँ आमे आकु गोटे टोकरी रे रखी नदी रे भसई देबा। एहा कौन एहा तो गोटे शिशु मु यहाँ को ग्रहण करिबी। ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ରାଜାର ଜନ୍ମ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ରାଜକୁମାରୀ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଦେଖାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ମଶାଙ୍କର ବଢ଼ିବା ଦୃଶ୍ୟ। मशा तमे एबे राजमहल राजकुमार तुम सब ग्रहण करि पारिबो। हाँ माँ मु समस्त सब किछि ग्रहण करबी माँ। हाँ मशा मशा राजकुमार तमे एबे सब किछि पाई पारिबो। मोर तो किछि इच्छा नहीं जे कौन करबा मोर लोक माने केंती अछंती। हे प्रभु आमको एते कष्ट काहे दौच। आमे तो दास आमको स्वाधीनता नहीं। ए राजकुमार रहउची मात्र मोर लोक मानक पई किछि करि पार नै किछि गोटे तो करवार अछि। ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମଶା ରାଜମହଲ ରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ପାରୁ ନଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମିଶରରୁ ତାହାଙ୍କର ପଳାୟନ। ମିଶରରୁ ପଳାଇବା ପରେ ମଶା ମିଡିଆନରେ ଜଣେ ସରଳ ଛେଳି ପାଳକ ଭାବେ ରହିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଥିଲା। ସେ ପରେ ମଶାଙ୍କୁ ମିଶରକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ। ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବୁଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକିଲେ
ଏବଂ ମିଶରକୁ ଫେରି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମଶା ଭୟଭୀତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିଲେ। ସେ ଫାରୋଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଫାରୋ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶରରେ 10ଟି ଦଣ୍ଡ ପଠାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଫାରୋ ମାନିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ମିଶରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। कथा बाइबलको मूसा उनको नाम, फारोले लिन चाहे मूसाको प्राण। कथा बाइबलको मूसा उनको नाम, फारोले लिन चाहे मूसाको प्राण। बचाउन मूसालाई उनकी आमाले कोक्रोमा राखी बगाइदे नदीमा। बचाउन मूसालाई उनकी आमाले कोक्रोमा राखी बगाइदे नदीमा। नदीमा सलल बगिरहेको देखिन्छ रुखी छोरीले, बाहिर निकाली सुन्दर बालकलाई नाम मूसा दिनुहुनेले। नदीमा सलल बगिरहेको देखिन्छ रुखी छोरीले, बाहिर निकाली सुन्दर बालकलाई नाम मूसा दिनुहुनेले। कथा बाइबलको मूसा उनको नाम, फारोले लिन चाहे मूसाको प्राण। कथा बाइबलको मूसा उनको नाम, फारोले लिन चाहे मूसाको प्राण। बचाउन मूसालाई उनकी आमाले कोक्रोमा राखी बगाइदे नदीमा। बचाउन मूसालाई उनकी आमाले कोक्रोमा राखी बगाइदे नदीमा। नदीमा सलल बगिरहेको